श्री श्यामला कवचम् श्रीदेव्युवाच साधु साधु महादेव कथयस्व महेश्वर येन सम्पत्तिधानेन साधकानां जयप्रदम् विना जपं विना होमं विना मन्त्रं विना स्तुतिम् यस्य स्मरणमात्रेण साधको धरणीपतिः। श्रीभैरव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि मातङ्गी कवचं परं गोपनीयं प्रयत्नेन मौनेन जपमाचरेत्। मातङ्गी कवचं दिव्यं सर्वरक्षाकरं नृणाम् कवित्वं च महत्त्वं च गजावाजीषुतादयः सुभदं सुखदं नित्य मणिमादिप्रदायकम् ब्रह्म विष्णु महेशानां तेषाम् आद्या महेश्वरी श्लोकार्धश्लोकमेकं वा यस्तु सम्यक् पठेन्नरः तस्य हस्ते सदैवास्ते राजलक्ष्मीर्न संशयः। साधका श्यामलां ध्यान कमलासनसंस्थितः योनिमुद्रां करे बद्ध्वा शक्तिध्यानपरायणः कवचं तु पठेद्यस्तु तस्य स्युः सर्वसम्पदः पुत्रपौत्रादिसम्पत्ति रन्ते मुक्तिश्च शाश्वती। ब्रह्मरन्ध्रः सदा पायात् क्षयामला मन्त्रनायिका ललाटं रक्षतां नित्यं कदम्बेशी सदा मम भ्रुवौ पायाच्च सुमुखी अव्यान्नेत्रे च वेणकी वीणावती नासिकां च मुखं रक्षतु मन्त्रिणी सङ्गीतयोगिनी दत्तान् अव्यादोष्टौ सुखप्रिया चुबुकं पातु मे श्यामा जिह्वां पायात् महेश्वरी कर्णौ देवी स्तनौ काली पातु कात्यायनी मुखम् नीपप्रिया सदा रक्षे दूदरं मम सर्वदा प्रियङ्करी प्रियव्यापी नाभिं रक्षतु मुद्रिणी स्कन्धौ रक्षतु सर्वाणि भुजौ मे पातु मोहिनी कटिं पातु प्रधानेशी पातु पादौ च पुष्पिणी आपादमस्तकं श्यामा पूर्वे रक्षतु पुष्टिदा उत्तरे त्रिपुरा रक्षेत् विद्या रक्षतु पश्चिमे विजया दक्षिणे पातु मेधा रक्षतु जानले प्राज्ञा रक्षतु नैऋत्यां वायव्यां शुभलक्षणा ईशान्यां रक्षता देवी मातङ्गी शुभकारिणी ऊर्ध्वं पातु सदा देवी देवानां च हितकारिणी पातले पातु मां नित्या वासुकी विश्वरूपिणी अकारादिच्छकारान्त मातृकारूपधारिणी आपादमस्तकं पाया दष्टामात्रस्वरूपिणी अवर्ग संभवा ब्राह्मी मुखं रक्षतु सर्वदा कवर्गस्था तु माहेशी पातु दक्ष भुजं तथा च वर्गस्था तु कौमारी पायान्मे वामकं भुजं दक्षपादं समाश्रित्य टवर्गं पातु वैष्णवी तवर्गजिह्वा वाराही पायान्मे वामपादकं तथा पवर्गजेन्द्राणि पार्श्वादीन् पातु सर्वदा यवर्गस्था तु चामुण्डा हृद्योर्मूले च मे तथा
यदादि पाणिपादान्त जठरानुसङ्गिकम् चण्डिका च सवर्गस्था रक्षतां मम सर्वदा विशुद्धं कण्ठमूलं तु रक्षतात् षोडशस्वराः अकारादिटकारान्त द्वादशार्णं हृदम्बुजम् मणिपूरं तादिफान्तं दशस्वर्णस्वरूपिणीं स्वाधिष्ठानं तु षट्पत्रं वादिलान्तस्वरूपिणी वादिशान्तस्वरूपा व्यान्मूलाधारं चतुर्दलं प्राणमाद्यद्विदलं भ्रुवोर्मध्यं सदावतु अकारादिक्षकारान्त मातृका बीजरूपिणी मातङ्गी मां सदा रक्षे दापादतलमस्तकम् इमं मन्त्रं समुद्धार्य धारये त्वामके भुजे कण्ठे वा धारयत्यस्तु स वै देवो महेश्वरः तं दृष्ट्वा देवताः सर्वा प्रणमन्ति सुदूरतः तस्य तेजप्रभावेन सम्यक् तन्तु न शक्यते इन्द्रादीनां लभेत् सत्यं भूपतिर्वसवो भवेत् वाक्सिद्धिर्जायते तस्य अणिमाद्यष्टसिद्धया आज्ञात्वा कवचं देव्या श्यामलां यो जपेन्नरः तस्य वस्यां तु सा देवी योगनी भक्षयेत् नुम् इह लोके सदा दुःखम् अतो दुःखी भविष्यति जन्मकोटि सदा मूको मन्त्रसिद्धिर्न विद्यते गुरुपादो नमस्कृत्य यथा मन्त्रं भवेत् सुधिः तथा तु कवचं देव्या सफलं गुरुसेवया इह लोके नृपो भूत्वा पठेन्मुक्तो भविष्यति बोधयेत् परशिष्याय दुर्जनाय सुरेश्वरी निन्दकाय सुशीलाय शक्तिहिंसापराय च यो ददाति न सिद्ध्येत मातङ्गी कवचं शुभम् न देयं सर्वदा भद्रे प्राणैः कण्ठगतैरपि गोप्या गोप्यतरं गोप्यं गुह्यात् गुह्यतमं महत् दद्यात् गुरुः शिष्याय गुरुभक्तिपराय च शिवे नष्टे गुरुस्त्राता गुरौ नष्टे न कश्चन इति श्रीश्यामला कवचं सम्पूर्णम्।